hujan. Ayo teman-teman, kita belajar doa ketika hujan. Allahumma shayyiban nafi'a. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shayyiban nafi'a, yang artinya, ya Allah, jadikanlah hujan ini hujan yang membawa manfaat. Ayo kita ulangi sekali lagi. Allahumma shayyiban nafi'a. Oke teman-teman, kita belajar doa selanjutnya. Doa ketika melihat kilat. Doa ketika melihat kilat. Subhanalladzi yusabbihur ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifati. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi yusabbihur ra'du bihamdihi wal malaikati min khifati. Artinya, Maha suci Allah yang halilintar bertasbih dengan memujinya. Begitu juga para malaikat karena takut kepadanya. Ayo kita ulangi sekali lagi. Subhanalladzi yusabbihur ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifati. Subhanalladzi yusabbihur ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifati. Oke teman-teman, ayo kita lanjut dengan doa selanjutnya. Doa ketika menengok orang sakit. Doa ketika menengok orang sakit. Allahumma rabban nasi idhibil ba's ashfi anta syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqaman. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabban nasi bil ba'sa ashfi anta syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. Artinya, Tuhan segala manusia, hilangkanlah penyakit, sembuhkanlah, Engkaulah penyembuh. Tak ada penawar selain dari penawarmu, penawar yang menghabiskan sakit dan penyakit. Ayo kita ulangi sekali lagi. Allahumma rabban nasi idhibil ba's ashfi anta syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqaman. Allahumma rabban nasi idhibil ba's ashfi anta syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqaman. Ayo kita lanjut dengan doa selanjutnya. Doa ketika bercermin. Doa ketika bercermin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma kama hasanta khalqi wa hassin khuluqi
Artinya, ya Allah, sebagai Engkau telah memperindah kejadianku, maka perindah pula akhlakku. Allahumma kama hasanta khalqi fahassin khuluqi. Allahumma kama hasanta khalqi fahassin khuluqi. Allahumma kama hasanta khalqi fahassin khuluqi. Oke, kita lanjut doa selanjutnya. Doa hendak berpakaian. Doa hendak berpakaian. Allahumma inni as'aluka min khairihi wa khairi ma huwa lah, wa a'udzu bika min syarrihi wa syarri ma huwa lah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka min khairihi wa khairi ma huwa lah, wa a'udzu bika min syarrihi wa syarri ma huwa lah. Allahumma inni as'aluka min khairihi wa khairi ma huwa lah, wa a'udzu bika min syarrihi wa syarri ma huwa lah. Artinya, ya Allah, aku memohon kepadamu dari kebaikan pakaian ini dan kebaikan sesuatu yang ada di pakaian ini, dan aku berlindung kepadamu dari kejahatan pakaian ini dan sesuatu yang ada di pakaian ini. Oke, kita ulangi lagi. Allahumma inni as'aluka min khairihi wa khairi ma huwa lah, wa a'udzu bika min syarrihi wa syarri ma huwa lah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka min khairihi wa khairi ma huwa lah, wa a'udzu bika min syarrihi wa syarri ma huwa lah. Oke teman-teman, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum.